जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है কি পছন্দ হইছে নাকি? আমি তো উর্দু বলছি, বুঝলেন কিভাবে? মানে সুর শুনলে পাগল হয়ে যান গা। এখন এটার বাংলাটা বলবো। তোমার কোনো দ্বিতীয় না ও আমার প্রাণের নবী। তাহলে আপনাদের প্রেম ঠিক আছে? जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है मुस्तफा की अजमत का हद है न किनारा है আমার মুস্তাফা এত মহান যার কোনো সীমানা নাই মুস্তাফা के अजमत हद है न किनारा है जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है नात मुस्तफा सुन ले नात मुस्तफा पढ़ ले नात मुस्तफा सुन ले नात मुस्तफा पढ़ ले नात मुस्तफा सुन ले नात मुस्तफा पढ़ ले हमसे अपने जीवन का या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हमसे अपने जीवन का वक्त हो गुजारा है मरहबा তোমার কোনো তুলনা নাই ও আমার প্রাণের নবী তোমার কোনো দ্বিতীয় নাই ও আমার প্রাণের নবী। খুশি তো? সম্পূর্ণ নিউ একটা অ্যালবাম দিয়ে গেলাম।